Sige, race mo. Ready? 1, 2, 3. Ag makadaog tagag 5. Adto libot adto pikas. Maro idsil wa mo sakay. Libot, libot. Are balik dari. Balik. Oh, dali. Balik, kaduha balik, kaduha balik. Oh, libot, libot. Balik jelo. Faster. Wahi na sa ramram. Idsil ay first to Dara. Balik idsil. Oh, last. Usa pa jud last. Dali. Faster. Okay. And the winner is kinsay winner? Idsel. Tagaag 5. Dali Idsel. Diba? Wait sa ato kay Idsel. Oh, dali. Oh. Kinsay kuan last. De si Ramram, Aliram. Aliram. Oh, kay piso ra ka Ramram. Oh. Si kuan si Christian ug si Tia. Mo kuan ra. Mo TikTok ra si Christian ug si Tia. TikTok Christian Tia kay tag 5 da. Dali. Karijot ra man, karijot ra. Dali danar mo, dari diyan. Ha? Ato na kadto rang kuan. Ha? Hani may mong talent Christian? Ha? Ikaw ra Tia. Ikaw ra kay di man mo sa Diyos Christian. Ikaw ra. Alay dili. Hani may kanang imong TikTok ba? Dili. Bibi, follow ka ni Ate Tia lakaw. Kada Isil. Pilag to ka. Na, gi. Sundog ka Christian. Sundog Christian. Dali ba? Ha? Dali Tia. Sige na. Start na. Yay, yay, yay. Yay, Jolo, sing. Dana. Gi. Kusga Tia. Ayaw mo ka ulaw nga ikaw may sayaw sa bukid. Jora, grabe ram jora. Araw jura saja. Kusga. Dance Jolo, sing Jolo. Apel Christian. Gina. Dana. Gina. Dili ka to, sumpay ganiha ba? Dali, bibi, Jolo. Follow Jolo. Akatora balik rang ano ba? Bibi, dance sa Ramram og si Jolo. Follow ana.